तो हेलो गाइस, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मैं आज खाने जा रहा हूँ गाइस चिकन लेग पीस। ये भी चिकन है और एग चिकन ग्रेवी राइस। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस थोड़ा सा ग्रेवी, एकदम लटपटा ग्रेवी है गाइस। एग गाइस,
अरे तो चलो ना। तो फाइनली गाइस मेरा खाना फिनिश हो गया है। आप लोगों को वीडियो पसंद है तो कुछ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए। तो गाइस मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो। तो बाय गाइस।